is the gondola ride. Sasakay na kami ng spaceship. We're gonna ride this one all the way up through the hill. Time machine. There you go. Okay. Ay, nako. Bila ka, pre? Yan. Dili dito. Dito na tayo. Parang kita itong view na ito. Wow. Na-balance na ba? Bukat yun lang. Yabo pa lang na. Oh, look at this guy. Oh, come on. Oh my Wow. gulay. Yeah. Na. Alright. Ano din eh? See? Gondola ride. Mga gandol ang mga nanakay. Mga gandol. Oh, see that? Play music day. Music please. Sayang itong boat kanina. Wala ma-video eh. Boot. Itong ga-drive ta ba? Ga-drive ko sa boat ba? Videohan ko ni mo? Video man to. Ano dyan? Oo. Maya. Whoa! Take nothing but pictures. Kill nothing but time. Wow. Ano na siya? Itahar ko naabot sila. Oo. Mabuang ka. Ganita ni Asa. Biling gandula ni. Look at the view, guys. This is the view up here. Look at that. Sana magunin-gunin eh. That's the view. Yeah, it's a gondola ride. Sakay na tayo ni... Tambals kamingaw guys. Tambals kamingaw. Dili, tambal kami. Tambal, pamaol. Tambals pamaol. Pamaol pa more. Oh, subida kayo ha. Subida kayo ha. Subida kayo guys. Time check. Nakadala group. Yeah, that's it. Wala na siya guys. Imong kwan, battery. Battery is empty. Oh my goodness. Guys, ito We're milikan going up guys. there. Manang Up green there. top guys. 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 Ang upuan guys. Huwag ka nga sa taas guys. Mag-parachute ka guys. Pagbaba mo, sigurado masuntoy yung aait kayong mga tumoy. Ngayon Marimar. Habog-habog naman eh. Medyo kaya-kaya pa. Kanya, kaya ba? Whoa. Medyo nagdadry yung mukha ko at saka yung lips. I don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say, my heart is floating Unsa ni? into Wala silang kuan, no? Aircon? Ani, try ro na pre. Wala tagay, wala may kawasanan lang may exit. Aircon please. Wala, kuan dagan na siya. Ay, open man niyo. Open din eh. Ay, nako, pagkagandol na lang yun. Gandol lang yun. Open mo na guys. Open man eh, guys. O, tanawa mo kamot, guys. Mga gawas-gawas man eh, guys. Ano siya pa gulay? There's the people out there. Gandola. Gandol jud na. Gandol jud. Asa naman yung lugaran eh? Look at there. We're going up there. From Mawab to Nakada. Ay, naalala ko sa Nakada. Wala na ako sa Mawab.
Mutdag battery ba no? Ang Kani ba? Sanggala. sa apat yung tag-battery. Mutdag battery or mga brown out ba? Kuriti na gani. Na, may stock up no tadiri. Lo! Adlok. Wala na nagkakusog na, nagkataas. Taas naman no. Ay kagunitan bay. Na. Mukhang nasang. Yate na. Kasukaon ako. Oh ha. Layo na kay guys ha. Taas pa kayo to. Oh, tangaway guys mo. Oy, naman na ako na nakita no. Oh my goodness. Ito ang kauban mo isa We're- oh, sumado we're pati ng already gamaya. top of the hill. Ano mi sa taas? Sa tumoy sa pinakatumoy. Kung napay tumoy anong tumoy mo na na. There. Another one. You'll be my Na guys, Nicolo na akong itlog guys. Saka na sa liog guys. Guys, oh guys. Trail ba yun? Ano trail sila dito? Ha? Trail ba? Look at that. Trail. Ay, naidalan. Nice calm. Trail going up. Oh, naibawag na lalaki nag-ukas. Oh. Trail going up. Buwan na kasubida. Oh my goodness. Maputulan ng kuryente, patay tayo. Stuck up tayo dito. Yung mga screenshots ni. Screenshots.